Ito. Kasa. Unload. Lock. Okay. Pwesto, kamay mo, nakapasok na. Yan. Tigil sa mga belly, finger out. Nakapasok yung kamay mo. Yung unlock. Okay. Tandaan lang. Okay, pwesto. Go. Okay. Diba? Pasok mo yung magazine. Baon mo. Magazine? Oh, yun. Kasa mo, kasa. Finger out, finger out. Yeah. Okay, tulak. Yun, lock mo muna, lock. Yan, pwesto, figure out. Nakapasok yung kamay mo. Ayos yung kamay mo. Nasa ayos, oh. Tignan mo. Okay. Figure out muna. Oh, ready ka na? Okay, ready ka na. Ready, tama. 250 na lang. Kumuha ka ng 15 lang. Okay, unload. Sige, unload. Oh, pagsa. Okay, kasa ulit. Figure out. Oh, lock. Lock, figure out. Pwesto mo muna, okay? Unlock. Yan. Okay, unload ulit. Ito, pasok ko ito. Ayan, ito. Ayan, tulak na yan. Figure out. Puputok yan. Sige, ito, baba mo ito. Sige, yan. Oh, lock mo na. Okay na yan. Lock. Taas mo. Sige, yan. O, pwesto kamay, grip, ayos. Figure out, pasok agad. Okay, unlock. Yan, pwesto. Oh, sige. Magazine. Unload. So clear. Pasa mo, so clear. Baba mo na ito, sakto ito. So clear. Oh, down. Okay. Oh, yun. Pwede na magsunod-sunod. Pwede na.